Maayong hapon kaninyo guys, atong interviewon kaning vlogger sa seminaryo nga gabarog-barog kaop nga nag So atong interviewon si Bro Lord Yorata. Bro Lord, Seminaryan Glenn Sumatra, usa ka aktor. karong adlaw is Gaudete Sunday. Unsa may bot pasabot og Gaudete Sunday, Bro Lord? Gaudete Sunday, katulong Domingo sa Adbyento kini. Ya, ang pulong Gaudete Latin kana mga igsoon nga gikan na sa Biblia. Filipos 4 bersikulo 4. Paglipay kamo, Gaudete na siya. Paglipay kamo. Sa Latin pa Gaudete in Domino semper. Paglipay kamo diha sa Ginoo sa kanunay. Nya gigamit na Glenn sa antipuna sa karaang misa nga Latin karong adlaw nga Gaudete in Domino semper. Paglipay kamo diha sa Ginoo kanunay. Mao nang gitawag Gaudete Sunday. Bro Lord, nganong kinahanglan man ta maglipay, Bro Lord? Maglipay ta kay kinigong Adbento, upat man ni ka Domingo, Glenn. Oh. Kay simbolo man ni sa 4,000 ka tuig, ika ni Adan hangtod ni Kristo. Unya kining upat ka Domingo sa Adbento nga nagpaabot ta sa Mesiyas, nagsubo ta kay ang kalibutan na banlod sa sala, ano? Nya kinanglan tag manluluwas. Nya kita na ulipon sa sala, nagsubo ta kay wa pa moabot ang manluluwas. Apan bisan sa atong kasub-anan, duol naman ang kaluwasan. Mao nang maglipay ta kay ang Pasko duol na. So karon Bro Lord, hapit man Pasko, unsa may mga pagpangandam nga imong gipangbuhat karon? Number 1 ang pagpangandam, ang paghinulsol. Kay makasa man ta matag adlaw, no? Na ay makasa og dinagko na pay ginagmay, pero ang importante mo improve ta, unya maghinulsol ta. Kay matod pa sa buhat 3:19. Repent therefore and be converted that your sins may be blotted out. Paghinulsol og balik sa Dios aron mapapas ang inyong mga sala. So maghinulsol ta. Manang kitang Katoliko sa atong paghinulsol, kumpisal ta kay sugo manas Ginoo sa Juan 20:23 na atong ikumpisal atong mga sala. Ikaduha is maghimo tag mga buhat nga maayo, buhat sa kaluoy kay kinigong maayong buhat Glenn makatabong sa atong mga sala. Sakto Bro Lord. Lalo na sa Daniel 4 bersikulo 27 o 24 sa ubang bersyon nga o hari, paghimog maayong buhat aron matabunan ang imong mga sala, aron lugwayan sa Ginoo ang imong pagkahari. So, kini di atong maayong buhat makabayad ta sa atong mga sala, Glenn. Kaya di po ta magbayad, bisan pag nikumpisal ta, pila ra may makuha sa penitensya. First installment raman na. Ang silot, antusan nato sa purgatorio. Natiman-i nga dihay madre gipakitaan sa anghel nga ang usa ka mortal sin nga nakumpisal na sa yuta, ang silot ana og di bayaran sa yuta, 7 ka tuig sa purgatorio. Di lalim mga igsuon mo na atong bayaran atong mga sa aron di ta kastiguhon sa Ginoo. Kay matod pa sa usa ka Santo Papa Pope Clement VIII na ang iyang encyclical Appetenti Sacro nag-ingon, there is no other way of avoiding the punishments of God than by punishing ourselves. Wala yung pagi makalikay ta sa silot sa Dios kundi kitay mo silot sa atong kaugalingon pinagi sa paghago sa mga pag-ampo mayong buhat, penitensya o sakripisyo. Mao ni atong gihimo Glenn, akong gihimo. Nagrosaryo po ko. Hindi na tahingan ang uban kay murag tag nahambog ana Glenn. Nya gawas ana unay mga tawo nga nakasa nato atong pasayloon. Kay matud pa ni Saint John Chrysostom, there is a sure way of acquiring the forgiveness of God by forgiving our enemies. Ako Glenn, wako'y kontra. Pero na yung mga behavior sa mga tao nga maglago ta usahay pero di nato sakyan atong pasayloon kay aron pasayloon po ta sa langit ng Amahan sa atong mga sala. Salamat kayo Bro Lord ha sa mga pagtulunan nga imong gihatag nining Domingo ha, labi na gayud sa pagpasabot gawas sa ana Glenn, maglipay ta kay gawas nga ang Mesiyas mabutay na, maglipay ta kay sa pagkatinuod miabot na 2,000 years ago. Ibayra ni Jesucristo nga atong Ginoo Dios manluluwas.
ang atong mga sala ug ang atong kaluwasan gibayran pinagi siyang kasakit ug kamatayon sa krus. O gitanyag na ang kaluwasan diri nato usa ato ning dawaton pinagi sa pagsunod sa atong Ginoo. So katulo nga rason Glenn maglipay ta kay ang Ginoo gipasaylo ta, giluwas ta, gipasaylo ta dili tungod sa atong maayong buhat kundi dili tungod sa iyang gugma, no? Matod pa sa Tito 3:5, yugasan kamo sa hugas sa bagong pagkatao. Dili tungod sa mga maayong buhat nga inyong nahimo. Unsay pasabutan na sa bunyag gihugasan ta, libreng kaluwasan. Inikumpisal na to, libreng kaluwasan, no? Wa mo yan ang Ginoo nga dapat ma-perfect ka aron pasayloon ta ka inikumpisal nimo, no? Bisag itom og dagtom pulang imo mga sala. Duol ka mo kanako kay papution ko kini sama sa nibe. Ana sa Isaias 1:18. Wala kitang Katoliko, malipayon ta kay ang atong kaluwasan dali ra masiguro pinaagi sa atong pagkumpisal. Ug adto ka sa laing relihiyon nga naluwas sa makabrad, naluwas na kuno sila kay nidawat na sila ni Kristo. Unya og makasaan ang tawhana ingon dayon kadudahan iyang kaluwasan kay wa mo follow ang maayong buhat. Kita mo follow di ang maayong buhat basta ni kumpisal ka, naluwas ka kay ang sakramento gamhanan. Kay saad ni Kristo ang dugo, ang merito sa atong Ginoo Kristo ipalatay sa sakramento sa kumpisal, muhugas sa imong sala. Ya kung hapit na ka mamatay Glenn, ang number 1 tawgon gyud dili doktor, kundi dili pare. Kay aron kay doktor, wa pa siguro maluwas ka na imong sa imong kamatayon. Pero kung simbakong mamatay ka, nya na kay mortal sin. Pay man tong pare kay hilugan ka, sigurado man ang imong kapasayloan. Maluwas ka. So may igsoon, mo ni atong kalipay nga ang kaluwasan gihatag sa Ginoo sigurado niya sa sakramento sa atong simbahan. Dili ni absolute certainty, a certain metaphysical certainty, but moral certainty. Pero enough to be confident of our forgiveness. Nga, salamat kayo Sir Lord sa pagpasabot namo ni sa Gaudete Sunday o pagpalawom pa. Rason nga maglipay ta. Na pa ni katulod ay. Ginoo naguban na to. Naguban ka na to. Ano to, Ginoo, no? Kay God is omnipresent man. Oh. Nya kita magtutuo ta. Nya naguban na to ang Ginoo. Mana bisag unsay metabo. Natural man jud ang kita mangandoy nga ang kinabuhi puro hayahay. Di man gini mahayahay ning kinabuhi kay gubaon man ning kalibutan na kay di man ni hingpit, gibuhat man ni in the state of journeying towards perfection. Layo pang perfection. Nya punan pa sa ang gipasud ni Adan sa kalibutan. Kita po nakasa di silutan ta. Ato na lang ning dawaton ning mga silot sa Ginoo kay aron di ta silutan dito sa laing kinabuhi. Klaro man na sa 1 Corinto 11:29-30 nga dawaton na to kay aron di na ta kastiguhon sa sunod nga kinabuhi, no? So paigsoon kung dawaton na tong realidad sa kinabuhi, taob hunas gulong ng palad ni usahay babaw usay ubos. Acceptance is the key, no? Aron di ta mahasol, no? Pero labos tanan salig sa Ginoo kay di ta pasagdan. Di man munawag ang Ginoo sa kalibutan, hatag nimong kwarta reglen dai si kumela kay na kay meron nun, no? Nay mga tao nga iyang palihukon aron mutabang nato Glen, di ba? O usa pa na, no? So kanang mga masakiton nga hapit na mamatay, mo kagoon. Kumpisa lang mo, nya pahilog. Kay ini kamatay ninyo ditso na mo sa kaluwasan, no? Muhapit ang purgatorio kada kong swerte ana kaysa na imperno. Ang purgatorio temporary ra man na. So ang kaluwasan may kinabutatihan sa tanan. Ug mao ni atong rason nga naglipay ta sa Gaudete Sunday. Salamat Bro Lord sa lawom nga pagpasabot sa bahin sa Gaudete Sunday o ginaton ta nga kini mong pagtulungan nga gihatag namo karon among mapuy-an para kami sa makapuyo diha sa pagkasantos. Amen. Ya Amen. kini akong gisira ninyo Glen dili ni aho aha. Oo. Sa simbahan ni siya. No, nga ang simbahan haligis ka matuoran 1 Timoteo 3:15 dili masayop. So mao ni atong kasiguruhan nga sunod ta sa atong simbang Katoliko mahilangit gyud ta, no? Ang importante Glen malangit mo na kinabuhi sa tanan. God bless mga igsoon og advance Merry Christmas. Ay, salamat kayo Lord.